base lang sa gipang basa dito pod sa hearing gahapon, para sa ako, at that point unta, dili pa man ebidensya ang i-evaluate. Oo. Kung may allegation nga nakabayolate sa usa ka balaod o sa konstitusyon unya adunay epekto nga dako kay sa katawan sama ni ining giingon nga systematic corruption, dapat at that point gi-allow sa nila kay ang allegation man lang ang batihan, no? So wala man nagpasabot nga ilang gipalusot gahapon sa sufficiency in substance nga doon na nagyoy ebidensya nga tinuod tanan gisulti. Pero kay nag-allege man, imagine na ang allegation na kaingon ko, no, sa ako lang ning nadunggan gahapon sa hearing nga ang presidente maumay head sa tanan secretaries sa Ego of Cabinet, alter egos maniniya, dapat aduna say kahibalo, no, nga ang sistema nga gi-implementar nila nag-allow nga magpangurakot ang mga kongresista, ang uban mga opisyalis sa gobyerno, busa, according sa complaint, tungod kay kahibalo siya og iyan ning gitugutan, impeachable offense kini, culpable violation of the Constitution o betrayal of public trust. So, kung tuuhan nimo na nga allegation alone, para sa ako, pwede unta ito makonsider as sufficient in substance. Although, kay discretion man lagi kini sa House of Representatives, pinagi sa Committee on Justice, mao sa to ang ilang pananaw. So, ako lugar, dili ko moingon nga ako ra gid ang insakto ug sila sa yopyod. Pero kung ako lang imong pangutanon, para sa ako, dapat unta gi-consider sa to nga sufficient in substance. Ang ingon pagani sa Supreme Court, no, ang impeachment proceedings, constitutional, legal proceedings with political characteristics. So, kay balo magitano nga in the end, political man ang nature sa impeachment proceedings. Bot pasabot, no, kung aduna kay majority sa mga nangingkod diha, politically ga support sila sa imo, dili ka matangtang through impeachment. Mao man ang ending yun. Bisan pa og ni diri sa level sa House, pag-abot dito sa Senate, kung ang majority of the senators mo support sa imo, without even having to explain, pwede sila mo botar nga i-dismiss ang impeachment, articles of impeachment. So, with that in mind, kabalo na tadaan nga posible gyud nga i-dismiss diretso, no? So, mao na siya ang atong makita. Maayo nga niagi gyapon ta niini nga proseso, no? Para sa ako dili ni siya usik sa panahon tungod kay dini mabutang sa test, no? Matistingan ang atong mga balaod, ang atong konstitusyon, o kung moreklamo ning mga complainant o katong mga nag-endorse sa kongresista sa complaint, madala kini sa Supreme Court, pahimo na sa usab kini nga ma-review o matagan na sa tagkalandagan kung unsa gyud, no, ang pwede pa nga maklaro gikan diya sa atong rules on impeachment o sa constitutional provisions. So, para sa ako, dili usik sa panahon ang nahitabo.